न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चौहानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मास्तत्त्वा तदनुसरणं क्लेशहरणं विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेयशक्यतत्त्वा चरणयोर्यच्युतिरभूत् तदेतच्छन्तव्यं जननि सकलोदारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि वसन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुत मदीयोऽयं त्याग समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्त्वा चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तत्त्वमया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्त्वकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति प्रत्यक्ता देवा विविधविधसेवा कुलतया मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातत्त्वा यदि कृपाणापि भविता निरालम्बोलम्बोदर जननिकं यामि शरणं श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरान्तं कोरङ्को विरति चिरङ्कोटिकनके तवार्पणे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदम् जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविदो चिताभस्मालेपो गरलमशनं दीपटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपति कपालीभूतेशो भजति जगदीशैकपदवी भवानी तत्त्वपाणि ग्रहणपरिपाटी फलमिदम् न मोक्षकाङ्क्षा भवविवाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखिसुखेक्षामि न पुनः अतः त्वं संयाचे जननि जननं यातु मम वे मृडानि रौद्राणि शिवसि भवानीति जपत नराधितासे विधिना विविधोपचारे किं रोक्षचिन्तन् परङ्कितं वचो वे श्यामे तमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे रत्से कृपामुचितं परं तवेव आपत्सुमग्नं स्मरं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणाणवेशि न ते चडे त्वं मम भावयेथा
छिदादृशार्थं जननीं स्मरन्ति जगदम्ब चित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी अपराधपरम्परा नहि माता सम्पेक्षते सुतं मत्समापातके नास्ति पापग्नि तत्समानाहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु इति देवी प्रार्थना पन्त्रोत्रम्